ഹരി ഓം ശ്രീ ഗുരുഭ്യോ നമ. ശ്രീ സീതാലക്ഷ്മണ ഭരത ശത്രുഘ്നാനുമസമേത ശ്രീരാമചന്ദ്രസ്വാമിനേ നമ. ശ്രീമദ് വാൽമീകി രാമായണം സുന്ദരകാന്ഡം. അഷ്ടചത്വാരിംശ സർഗ. ബ്രഹ്മാസ്ത്രേണ ഹനുമദ്ബന്ധനം. തതഃ സ രക്ഷോധിപതിർമഹാത്മാ ഹനുമതാക്ഷേ നിഹതേ കുമാരേ മനഃസമാധായ തതേന്ദ്രകൽപം സമാധിദേശേന്ദ്രജിതം സരോഷം ത്വമസ്തവിച്ഛസ്ത്രഭൃതാം വരിഷ്ഠഃ സുരാസുരാണാമഭിശോകദാതാ സുരേഷു സേന്ദ്രേഷു ച ദൃഷ്ടകർമാ പിതാമഹാരാധനസഞ്ചിതാസ്ത്രഃ തവാസ്ത്രബലമാസാദ്യ നാസുരാനമരുദ്ഗണാഃ ന ശേകുസമരേ സ്ഥാതും സുരേശ്വരസമാശ്രിതാഃ ന കശ്ചിത്ത്രിഷു രോഗേഷു സംയുഗേ ന ഗതശ്രമാം ഭുജവീര്യാഭിഗുപ്തശ്ച തപസാ ചാഭിരക്ഷിതാ ദേശകാലപ്രധാനശ്ച ത്വമേവ മതിസത്തമഃ ന തേസ്ത്യ ശക്യം സമരേഷു കർമ്മണാ ന തേസ്ത്യ കാര്യം മതിപൂർവമന്ത്രണേ ന സോസ്തി കശ്ചിത്ത്രിഷു സംഗ്രഹേഷു വൈ ന വേദയസ്തേസ്ത്രബലം ബലം ച തേ മമാനുരൂപം തപസോബലം ച തേ പരാക്രമശ്ചാസ്ത്രബലം ച സംയുഗേ ന ത്വാം സമാസാദ്യ രണാവമർദ്ദേ മനശ്രമം ഗച്ഛതി നിശ്ചിതാർത്ഥം നിഹതാ കിങ്കരാ സർവേ ജംബുമാലീ ച രാക്ഷസാ അമാത്യപുത്രാ വീരാശ്ച പഞ്ചസേനാഗ്രനായകാഃ ബലാനി സുസമൃദ്ധാനി ശ്വാസനാഗ്രരഥാനി ച സഹോദരസ്തേ ദയിതഃ കുമാരോക്ഷശ്ച സൂരിതഃ നഹി ത്വേഷേവ മേ സാരോ യസ്ത്വയ്യരിനിഷൂദനഃ ഇദം ഹി ദൃഷ്ട്വാ മതിമന്മഹദ്ബലം കവേ പ്രഭാവം ച പരാക്രമം ച ത്വമാത്മനശ്ചാപി സമീക്ഷ്യ സാരം കുരുഷ്വ വേഗം സ്വപരാനുരൂപം ബലാമർദ്ദയത്സ്ത്വയി സന്നികൃഷ്ടേ യഥാഗതേശാമ്യതി ശാന്തശത്രോ തഥാ സമീക്ഷ്യാത്മബലം പരം ച സമാരഭസ്വാസ്തമിദം വരിഷ്ഠാ ന വീരസേനാഗണശോച്യവന്തി ന വജ്രമാദായ വിശാലസാരം ന മാരുതസ്യാസ്തി ഗതിപ്രമാണം ന ചാഗ്നികൽപാകരണേന ഹന്തം തമേവമർത്ഥം പ്രസമീക്ഷ്യ സമ്യക് സ്വകർമ്മസാമ്യാധി സമാഹിതാത്മാ സ്മരം സ ദിവ്യം ധനുഷോസ്ത്രവീര്യം പ്രജാക്ഷതം കർമ്മ സമാരഭസ്വ ന ഖല്ലിയം മതിശ്രേഷ്ഠ യത്വാം സംപ്രേഷയാമ്യഹം യം ച രാജധർമാണാം ക്ഷത്രസ്യ ച മതിർമതാം നാനാശസ്ത്രേഷു സംഗ്രാമേ വൈശാരദ്യമരീന്ദ്രമാം അവശ്യമേവ ബോദ്ധവ്യം കാമ്യശ്ച വിജയോരണേ തദപിതുസ്തവചനം നിശമ്യ പ്രദക്ഷിണം ദക്ഷസുതപ്രഭാവ ചകാര ഭർത്താരമദീനസത്വോ രണായ വീര പ്രതിപന്ന ബുദ്ധി തതസ്തേ സുഗുണൈരഷ്ടേ ഇഷ്ടേ ഇന്ദ്രജേ പ്രതിപൂജിതഃ യുദ്ധോദതകൃതോത്സാഹ സംഗ്രാമം പ്രത്യപദ്യതാം ശ്രീമാൻ പത്മഫലാസാക്ഷോ രാക്ഷസാധിപതേ സുതഃ നിർച്ചകാമ മഹാതേജ സമുദ്ര ഇവ പർവസോം സപക്ഷിരാജോപമ തുല്യവേഗൈർവ്യാളൈശ്ചതുർഭിः സ്ഥിതതേക്ഷണദംശ്രേ രഥം സമായുക്തമസംഗവേഗം സമാരുരോഹേന്ദ്രജിതീന്ദ്രകൽപഃ സരഥീധന്വിനാം ശ്രേഷ്ഠഃ സസ്തജ്ഞോ അസ്ത്രവിശാരദഃ രഥേനാഭിയയോ ക്ഷിപ്രം ഹനുമാൻ യത്ര സോഭവത് ന തസ്യ രഥ നിർഘോഷം
ജാസ്വനം കാർമുകസ്യ ച നിശമ്യ ഹരിവീരോസോ സംപ്രഹൃഷ്ടതരോഭവ ഇന്ദ്രചിത്താപവാദായ സിതശല്യാംശസായകാൻ ഹനുമന്തമഭിപ്രേത്യ ജഗാമ രണപണ്ഡിതഃ തസ്മിൻസ്തതഃ സംയതി ജാതഹർഷേ രണായ നിർഗച്ഛതി ബാണവാണോ ദിശശ്ച സർവാ കലുഷാ ബഭൂവോർമൃഗാശ്ച രൗദ്ര ബഹുധാ വിനീഡോ സമാഗതാസ്തത്ര തു നാഗയക്ഷാഃ മഹർഷയശ്ചക്രപരാശ്ച സിദ്ധാഃ നഭഃസമാവൃത്യ ച പക്ഷിസംഘാ വിനീതുരുച്ചൈः പരമപ്രഹൃഷ്ടാः ആയാന്തം ശരദം ദൃഷ്ട്വാ തൂർണമിന്ദ്രജിതം കവിഃ വിനനാദമഹാനാദം വ്യവർദ്ധത ച വേഗവാൻ ഇന്ദ്രചിത്തുരഥം ദിവ്യം ആശ്രിതാ ചിത്രകാർമുകാ ധനുർവിസ്ഫാരയാമാസ തടിതോർജിതനിസ്വനം തതസ്സമേതാവതി തീക്ഷ്ണവേഗോ മഹാബലോ ദൗരണനിർവിശങ്കോ കവിശ്ചരക്ഷോധിപതേശ്ച പുത്രഃ സുരാസുരേന്ദ്രാവിവ ബദ്ധവൈരോ स तस्य वीरस्य महारथस्य धनुष्मदस्तं यदि सम्मदस्य शरप्रवेगं व्यहनत्प्रवृद्धा चचारमार्गे पितुरप्रमेया ततश्चरानायद तीक्ष्णशल्यान् सुभद्रिण काञ्चनचित्रपुङ्गान् मुमोजवीरः परवीरहन्ता सुसन्नदान् वज्रनिपातवेगान् स तस्य तस्यन्दननिस्वनं च मृदङ्गभेरीपटहस्वनं च विगृह्यमाणस्य च कार्मुकस्य निशम्य घोषं पुनरुत्पपाद शराणामन्तरेष्वाशु व्यवर्तत महाकविः हरिस्तस्याभिलक्ष्यस्य मोहयन् लक्ष्यसङ्ग्रहम् शराणामग्रतस्तस्य पुनः समभिवर्तत प्रसार्य हस्तो हनुमान् उत्पपादानिलात्मजः तावुभो वेगसम्पन्नो रणकर्मविशारदो सर्वभूतमनोग्राही चक्रदुर्यद्धमद्भुतम् हनुमतो राक्षसोन्दरं न मारुतिस्तस्य महात्मनोन्दरं परस्परं निर्विषहो बभूवदो समेत्यतो देवसमानविक्रमो ततस्तु लक्ष्ये सपयन्यमाने शरेषमोहेषु च सम्पदल्सु जगामचिन्तं महदिं महात्मा समाधिसंयोगसमाहितात्मा ततो मदिं राक्षसराजसूनो चकार तस्मिन् हरिवीरमुख्ये अवध्यतां तस्य कपे समीक्ष्य कथं निगच्छेदिति निग्रहार्थम् तदपैतामहं वीरा सोऽस्त्रमस्त्रविशारदः सन्धते सुमहातेजा तं हरिप्रवरं प्रति अवध्योऽयमिति ज्ञात्वा तमस्त्रेण अस्त्रतत्त्वेन निजग्राह महाबाहोर्मरुदात्मजमिन्द्रचें तेन बद्धस्ततोऽस्त्रेण राक्षसेन च वानरः अभवन्निर्विचेष्टश्च पपात च महीतले ततोदबुद्ध्वा स ततस्त्रबन्धं प्रभो प्रभावाद् विगतात्मवेगा पितामहानुग्रहमात्मनश्च विचिन्तयामास हरिप्रवीरः ततः स्वायम्भुवेर्मन्त्रे ब्रह्मास्त्रमभिमन्त्रितं हनुमां चिन्तयामास वरदानं पितामहात् न मे अस्तबद्धस्य शक्तिरस्ति विमोक्षणे लोकगुरो प्रभावात् इत्येव मत्वा विहुतोऽस्त्रबन्धो मयात्मयोनेरनुवर्तितव्यः स वीर्यमस्तस्य कविर्विचार्य पितामहानुग्रहमात्मनश्च विमोक्षशक्तिं परिचिन्तयित्वा पितामहाज्ञामनुवर्तते स्म अस्तेनाभिहबद्धस्य
भयं मम न जायते। पितामहमहेन्द्राभ्यां रक्षितस्यानिलेन च ग्रहणे चापि रक्षोभिर्महान् मे गुणदर्शनः राक्षसेन्द्रेण संवादः तस्मात् गृह्णन्तु मां परे। स निश्चितार्थपरवीरहन्ता समीक्षकारी विनिवृत्तचेष्टः परैः प्रसह्याभिगतैर्निगृह्य ननादतस्ते परिभल्स्यमानः। ततस्तं राक्षसा दृष्ट्वा निर्विचेष्टमरिन्दिमं बबन्धो क्षणवल्कैश्च द्रुमचीरैश्च संहदैः सरोजयामास परेश्च बन्धं प्रसह्य वीरैरभिनिग्रहं च कौतूहलान् मां यदि राक्षसेन्द्रो द्रष्टुं व्यवस्येदिति निश्चितार्थः सबद्धस्तेन वल्केन विमुक्तोऽस्त्रेण वीर्यवान् अस्तबन्धसचान्यं हि न बन्धुमनुवर्तते। अधे इन्द्रचित्तु द्रुमचीरबद्धं विचारवीराकविसत्तमं तं विमुक्तमस्तेन जगामचिन्ताम् अन्येन बद्धो ह्यनुवर्तते स्त्रम्। अहो महत्कर्म कृतं निरर्थकं न राक्षसैर्मन्द्रगतिर्विमृष्टा पुनश्च नास्ते विहतेस्तमन्यत् प्रवर्तते संशयिता स्म सर्वे। अस्तेन हनुमन्मुक्तो नात्मानमवबध्यता हृष्यमाणस्तु रक्षोभिः तैश्च बन्धैर्निपीडितः हन्यमानस्तक्रूरैः राक्षसैः काष्ठमुष्टिभिः समीपं राक्षसेन्द्रस्य प्रागृह्यत स वानराम्। अधेन्द्रचित्तं प्रसमीक्ष्य मुक्तम् अस्तेन बद्धं द्रुमचीरसूत्रैः व्यदर्शयत्तत्र महाबलं दं हरिप्रवीरं सगणाय राज्ञे तं मत्तमिव मादङ्गं बद्धं कपिवरोत्तमं राक्षसा राक्षसेन्द्राय रावणाय निवेदयन्। कोऽयं कस्य कुतो वात्र किं कार्यं को व्यपाश्रयः इति राक्षसवीराणां तत्र संजज्ञिरे कथाः। अन्यदां दह्यतां वापि भक्ष्यतामिति चापरे राक्षसास्तत्र संक्रुद्धाः परस्परमथा ब्रुवन्। अधीत्यमार्गं सहसा महात्मा स तत्र रक्षोदिपपादमूले ददर्श राज्ञः परिचारवृद्धान् गृहं महारत्नविभूषितं च स ददर्श महातेजा रावणाकपि सत्तमं रक्षोभिर्विग्रहाकारैः कृष्यमाणमदिमितस्तदा राक्षसाधिपतिं चापि ददर्शा कपिसत्तमः तेजोबलसमायुक्तं तपन्तमिव भास्करं सरोषसंवर्तितताम्रदृष्टि दर्शनानस्तं कविमन्ववेक्ष्य अतोपविष्टान् कुलशीलवृद्धान् समाधिशक्तं प्रतिमन्त्रिमुख्यान् यथाक्रमं तैः स कविर्विभिष्टः कार्यार्थमत्तस्य च मूलमादो निवेदयामास हरीशुरस्य दूतसकाशादहमागतोऽस्मि। ഇത് ശ്രീമദ് രാമായണേ സുന്ദരകാണ്ഡേ അഷ്ടചത്വാരിംശ സർഗഃ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു.